siopaw. Isa Ulit. pa. Last na to Okay, 1, 2, 3, go! Siupaw. Sakit nyo sa ulo. O, isa pa. Kinakabahat daw sila, nag-a-adjust pa. Didibdiban kita. Ato na, wala na kami bibigyan na chance ha. Final call. Ready? Go! Siupaw. Siomay. Siopaw! Suman. Siupaw. Sumay. Siupaw. Bye-bye, te. O, Thank you so much! Wala na yung kaba mo, talo ka na. O, upo ka na. Ayan na, syempre makukuha kayo ng 300 pesos consolation. Consolation 300. O, diba? Hindi na masama. Okay. Okay, next. Ready? Siopaw, siomay, suman, go! Siopaw! Siomay. Suman. Siupaw. Suman. Natanggal si Rico! Tanggal si Rico. Bye, Rico. Okay. Next. Okay, 1, 2, 3, go! Siupaw. Siupaw talaga. Okay na yan. O, isa Ay, pa. Ano ka, te? Call sabi. O. Binaliktad yung list yung ano. Oh, okay. Bisaya. 1, 2, 3, go! Siupaw. Siomay. Tuman. Siupaw. Okay, markado ka te ha, warning ka. 1, 2, 3, go! Siopaw. Siomay. Suman. Lakas mo te, siomay! Okay, 1, 2, 3, go! Siupaw. Siomay. Pagbibigyan mo ba? Ikaw na din. Tanggal ka na, sige na, bye-bye Thank na. you so much. Thank you, Basta Saya. yung kikitain ko dito, bibigay ko sa'yo mamaya. Ayan, markado ka na. Okay, next. O, go ate. Okay, let's go. Siupaw. Siomay. Siupaw. Siomay. Siupaw. Siupaw. Suman. Ay. Dapat suman kanina. Oo, sige na, umupo. Congratulations. Ang hirap yung turuan. Oo. Ulit. Let's Okay. go. Siupaw. Suman. Suman. Oh, bye-bye. Thank you Pahinga so ka na. much. Okay, next. 1, 2, 3, go! Siupaw. Siomay. Suman. Siupaw. Ano ba? Siomay? Ay, sorry. Supas. Supas siguro te. Ayan, congratulations sa'yo, ate. Tama ka na. Siyempre, palakpakan po natin, kasama po natin, Congressman AJ at